जय जगन्नाथ, जय जगदम्बा। दैवी शक्ति आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आज एक संगीतर सुंदर टॉपिक मु नेकी आछि जार नाम है नाद। नाद क्या कह जाए और नादर गुण यही टॉपिक आपनकर थ्योरी पेपर रे आसीबो। ध्यान सहकार देखिए, वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। माँ कृपा नहले आपणकर संगीत शास्त्र उन्नति हुएनी। दयाकोरी मो तरफ रिक्वेस्ट जय जगदम्बा बा जय माँ दुर्गा बा माँ सरस्वती एमती कमेंट लिखि दिंतु, आपण संगीत साधना पूर्ण हो। जय जगदम्बा। नाद और यार गुण। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रे मूल कथा है नाद। नाद बिना स्वर सृष्टि असंभव। स्वर बिना राग सृष्टि हो पारिबो नाही एवं राग नथिले संगीतर पूर्णता आसे नाही। दर्शक बंधु, नाद को मध्य आमे नाद ब्रह्म बोली कहू। नाद ब्रह्म तत्व सह जड़ित। नाद ब्रह्म तत्व सह जड़ित, तेणु यहाँ नाद ब्रह्म बोली मध्य कह जाए। आसंतु नादर संज्ञा देखिबा। डेफिनेशन ऑफ नाद। भरतमुनि तांकर नाट्यशास्त्र बा संगीत शास्त्र लिखिले अनाहत ओ आहत मिलन रे बा आहत नाद और अनाहत नाद मिलन रे जहाँ सृष्टि हुए ताकू नाद कह जाए। या भरतमुनि लेखा नोट करने खातार लिखिने। नादर उत्पत्ति आपण देखा परिष्कार। नादर उत्पत्ति कौटी है? सारंगदेव 19 शताब्दी संगीत रत्नाकर लिखिछंती जे नाभिरु कंपन सृष्टि हुए और नाभिरु कंपन सृष्टि हुए जेतेबेले कंठ द्वारा दी प्रकाश पाए ता नाद हो जाए। तेणु नाद शरीर मन और आत्मा सह जड़ित। लेखिने दर्शक। तापर आसंतु आपण देखिबे नादर प्रकार भेद बा टाइप्स ऑफ नाद। डायग्राम देखि पारथि आपण। नाद आहत नाद आउछि अनाहत नाद। दुई प्रकार नाद होछि। आहत नाद कले हम कोन बुझिबा ए पॉइंट को आसंतु। बाम पटे जेउ नाद दुईटी वस्तुर आघात द्वारा सृष्टि हुए। जेउ नाद दुईटी वस्तुर आघात द्वारा सृष्टि यथा घंटी, तबला, ताली, बंशी कहतु, आपण हारमोनियम कहतु, ए सबू दुईटी जिनस मिलन सृष्टि। तेणु ताहा आहत नाद। अनाहत नाद दुईटी जिनस मिलन हेब नहीं, जो नाद बिना आघात सृष्टि हुए। मन ध्यान माध्यम योग माध्यम आम बहुत शब्द अनुभव करूँ, कंपन अनुभव करूँ। ध्यान माध्यम आम कंपन अनुभव करूँ, ताहा अनाहत नाद। ता विभिन्न आध्यात्मिक कथा आम विभिन्न चक्र अनुभव करूँ। आपण मूलाधार चक्र ठू आरंभ कर सहस्र चक्र ये जो 7टी चक्र आम यहाँ अनुभव करूँ। अक्षर आप देखा। आस नादर गुण बा क्वालिटी ऑफ नाद। नादर क्यों प्रकार गुण रहिले आम जानिबा। आसतु वीडियो बेसी लंबा नुहे, 4-5 मिनिट वीडियो आप मन रखिदे लिखिदे। नादर गुण है यह श्रुति मधुर हेब, शुणिया भल लगे, स्पष्टता रहिबो, माधुर्य रहिबो, भावना सृष्टि करिबो आ लयर समता आनिबो। ABCDE चाहे 5टी तार गुण नादर गुण। स्मृति मधुर कौन ना अधिक कंपन हेब नहीं कि अधिक धीर हेब नहीं। आमे जेकोसी राग गाइबा बा गीत गाइबा बा हारमोनियम बजेबा एमती विरक्तिकर ध्वनि सृष्टि होगा दरकार नहीं। अधिक कंपन भल लगे आ अधिक धीरे भी भल लगे। स्पष्टता आसिया दरकार। ता द्वितीयता आसला स्पष्टता, सफा क्लीन स्वच्छ उच्चारण। आम जेकोसी गीत गाइबा अधिकांश लोक कौन करते गीत गाँति नाकरे गीत गाँव। जो गुरु थे से कहे अरे बाबू नाकरे कहीं गाइचु गाँचु नाकटा बंद कर गा। आम नाकर गाइले स्पष्ट शुभनी, मुहरे गाइबा आउ निडर होगी गाइबा, धैर्यवान हो गाइबा। तेल आमर उच्चारण स्पष्ट हेब और माधुर्य बढ़। माधुर्य को मधुरता जहाँ द्वारा श्रोता आनंद अनुभव करे। मधुरता द्वारा श्रोता आनंद अनुभव करे। पाद उठे जीवन से
କହେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗୀତଟି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାଦ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବ। ତେଣୁ ତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଦେଖି ତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଆପଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବୀର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପଛେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଆମେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା। ଏଇଭଳି ସାରେ ଯାହା ସେ ଆଚ୍ଛା, এইଭଳି କିମ୍ବା ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆପଣ ବୀରର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଶାନ୍ତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, କରୁଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୁହି ମା ଜନମ ଭୂମି, ଏଇଟା କରୁଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶୃଙ୍ଗାର କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଜୟତି ଜୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା, ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଇସବୁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ଆସିବ ଲୟ, ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ, ସ୍ମୃତିବନ୍ଧୁର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଲୟ। ଯଦି ତାଳ ନ ରହିବ, ଲୟ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଲୟ ହେଉଛୁ ସ୍ମୃତି, ସ୍ପଷ୍ଟତା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଭାବନାକାରୀ ସବୁକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଲୟ। ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ ଲୟ। ଲୟ ବଡ଼ କଥା। ଲୟ କ'ଣ ମୁଁ ପୁଣି ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଲୟ କେମିତି, ଲୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର ବିଭାଜନ ଟୋଟାଲ୍ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ କହିଦେବି। ତେଣୁ ଲୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ନାଦ ଓ ଲୟ ସମାନ ସମାନରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଆମେ ତାଳ ବଜେଇବା, ସେ ନାଦ ସମାନ ସମାନ ଚାଲିବ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନାଦ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରାଣ। ନାଦ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରାଣ। ଏହା ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ବରଂ ଧ୍ୱନି ସହ ଭାବ, ରସିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। କ'ଣ ହୁଏ? ଏହା ଧ୍ୱନି ସହ ଭାବ, ରସିକତା ବା ଭାବ ରସ ଭରିଦିଏ, ଆଣିକି ଧ୍ୱନି ସହ ରସ ଭରିଦେବ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ଯାହା ନୋଟ୍ ଦିଆଗଲା ଆପଣ ଲେଖିନେବେ ଭାବୁଛି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧନ୍ୟବାଦ। କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭୁଲିବେନି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ଥିଓରି ଛଡ଼ାଯିବ, ଥିଓରି ଲେଖିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।